Tandem GBT, bili tayo ng fruits. Ayan, oh, may dragon fruit dito. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good. Kapsat Hungry Day, may persimmon dito, may pomegranate o granada. Ayan, oh, ayan, persimmon or kaki. Mas maliliit kasi yung persimmon dito. Ayun, persimmon ang tawag nila. Yung mas malaki, kaki. And then, ayan po, may pears. And then, bibili po tayo ng dragon fruit kasi ano yan, bago daw. It's my first time kasi na sa fruit stand may dragon fruit. Normally sa ano, Carrefour meron eh. So, it's lucky today na meron po tayong nakitang dragon fruit. Normally, 10 euros ang isang kilo niyan. Guys, bago daw po ang fruit stand na to. So, we will try to buy dragon fruit, guys. Ayan. Kukuha ko ng dalawa. Kasi yung mga anak ko, minsan pa lang sila nakatikim. Kukuha ko ng dalawa. Kasi hindi ko pa naman alam ang price. Ayan siya, guys. Meron mango. Kuha din ako ng mango. Kasi hindi ko rin alam kung magkano ang price. Ayan. Ayan, o 2 lives. Bili ako ng mango. Amosang, bili tayo ng mango. Ewan kung magkano, guys. Pero kukuha na lang ako. Bahala na bukas kung magkano babayaran. And then, may atis. Chirimoya pong tawag dito. Ay, matigas pa siya. Hindi pa siya ready to eat. No están maduros aún las chirimoyas. Bueno, voy a coger. ¿Cuánto vale la chirimoya? Bueno, cogeré una y ya está. Ya lo pagaré dentro. ¿Esta? No, 1.99 lang. 1.99. Kukuha na lang ako, guys. Pabayaran ko na lang sa loob. Bueno, yo no lo sé cuánto tengo que pagar, pero ya lo voy a pagar porque la calabaza, ¿cómo está el kilo? Calabaza 1.29 la redonda, 0.99 la cacahuete. La cabeza, ¿no? El cacahuete. Sí, el kilo. Calabaza. Pues me puedes cobrar ya, por favor. Sí, tenemos cobra. Porque es que para probar la cosa esa. आम की मेरे ट्रेंड है ना मांगो कोनो दोनों में चले मां Bueno, ya está. Puedes, ay, si me puedes poner otra bolsa porque está. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Ito na po yung mga nabili ko, guys. It cost, magkano to? 6 euros and 90 cents siya. Bale, ang per kilo ng dragon fruit is 4.99 euros. Ang mango, 2.99. Green na green pa siya. Pwede pa siyang, ano, ayan. Enjoy ang with apple cider. And then, meron pa tayong chirimoya or what we call this atis sa Tagalog. In English, I think it's custard apple if I am not wrong. And then, binigyan din po ako ng free tangerines. Mandarina po ang tawag dito or clemenules. Ayan po. First client daw po kasi ako sa store this morning. So, they give me discount. Ayan, discount no, gift.